Apa khabar semua? Saya kini berada di depan Menara Kuala Lumpur. Nampak? Okey, kenapa? Sebab hari ini 18 hari bulan Mei, okey, adalah hari pelancaran Honor Magic 4 terbaru daripada Honor Malaysia. Dan kini saya telah pun tiba di tapak, okey, pelancarannya. Sekarang masa 9.30 pagi dan saya akan masuk sekarang untuk mendaftarkan saya dan melihat pelancaran tersebut. Jomlah saya bawakan anda bersama-sama. Saya telah pun tiba di Dewan Pelancaran. Okey, Dewan Pelancaran ni ada di level DH3. Saya lagi awal daripada orang lain. Okey, jom kita makan dulu, minum kopi dulu For joining us for today's briefing for Honor Magic4 Pro, our latest flagship. My apologies for I will be sitting here because we have so many KSPs to cover, and it can also improve the image focus speed and the accuracy in a low light environment. Okay guys, ini dia, saya dah dapat Honor Magic 4 Pro, okay, dan inilah phone yang berwarna cyan ataupun silver kebiruan, nampak? So memandangkan kita sekarang ada di KL Tower ataupun Menara KL, of course kita kena cuba try test kamera untuk benda ni, okey. Benda ni mempunyai kamera utama 50 megapiksel, kamera ultra wide ataupun ultra lebar 50 megapiksel dan juga kamera zoom ala periscope, okey, 64 megapiksel. Okey guys, kita dah tiba di observation deck di mana kita boleh gunakan Honor Magic 4 Pro untuk mengambil gambar dan video, okey. Tengok. Wah, pemandangan di KL. Jom kita cuba try test Honor Magic 4 Pro sekarang. Okay, so pendapat saya tentang Honor Magic 4 Pro terbaru ini, okay, kamera dia memang sangat-sangat tajam. Teknologi fusion yang diorang katakan, yang menggunakan dua kanta, okay, untuk mengambil gambar di jarak di antara kedua-dua kamera tersebut memang sangat-sangat efisien dan juga canggih, okay. I rasa yang maksimum yang kita boleh gunakan, okay, untuk penggunaan kita di mana gambar adalah tajam, okey, adalah 10 kali zoom. Saya rasa memang cantik, memang sharp sekali. Okey guys, itu sahaja pelancaran, bukan pelancaran lah, tapi sharing-sharing, okey. Untuk Honor Magic 4 Pro yang bakal tiba di pasaran Malaysia tak lama lagi. Jangan lupa bukan video buka kotak saya dalam YouTube, okey? Itu saja. Jangan lupa untuk langgan ke channel ini, tekan butang merah di bawah video dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda, okey? Jumpa anda di video seterusnya. Yo.